बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ओमान से उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो उसके हवाले से टोटल कितना ख़र्चा आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन लोग जा सकते हैं, इन तमाम के हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला है वो आता है जी, ये मुख्तलिफ 3 से 4 अलग-अलग स्टेप होंगे। जो सबसे पहला स्टेप है वो आता है पेपर यानी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है कि जो भी जीसीसी के रेसिडेंट हैं उनके लिए जो है वो 1 साल का और 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा है, जो तकरीबन 60 या 65 रियाल के अंडर ही आपको मिल सकता है। लेकिन उसमें प्रोफेशन बताए गए हैं, जो मखसूस प्रोफेशन हैं, सिर्फ वही वो टूरिस्ट वीज़ा हासिल करके और उसके ऊपर उम्रा भी अदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उम्रा के हवाले से, और तमाम लोग इसमें इंक्लूड हैं जिनके पास कोई भी थोड़ी सी अच्छा जो प्रोफेशन है वो भी नहीं है, आम नॉर्मल प्रोफेशन है, यानी कोई भी उनके पास प्रोफेशन है तो वो उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरेबिया का उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए जो आपको लाजमी जो डॉक्यूमेंट चाहिए, नंबर 1 पर तो आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 6 महीने होनी चाहिए, वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कापी लगेगी। इसके साथ में नंबर 2 पर आता है आपका जो बताका है, लेबर कार्ड है, और आपका लेबर कार्ड जो है वो 3 महीने वैलिड होना चाहिए। अभी 3 महीने उसे ख़त्म होने में डेट बाकी होनी चाहिए। इसके बाद में नंबर 3 पर जो आता है वो आता है आपकी वैक्सीन का सर्टिफिकेट, जो ओमान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर मौजूद हो, वो आपने वहाँ से उठाना है। वो चाहे PDF भी आप सेंड कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट निकलवा कर भी सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर पहली दफ़ा जा रहे हैं, यानी किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास आपके पहले कोई भी ताल्लुकात वगैरह नहीं हैं, तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर जो है वो किसी न किसी एक का पासपोर्ट या फिर किसी न किसी दूसरे शख्स की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे, ताकि उनको यकीन हो सके कि आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, और जो भी उनका प्लानिंग है जितने भी दिन की, तो वो उन दिनों के दौरान ही आप उनके साथ ही वापस आएंगे। तो जो भी आपके मामलात हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट जैसे ही आप जमा करवा देते हैं, जमा करवाने के बाद में आपको डेट बताई जाएगी, आपको तारीख बताई जाती है कि आपने फ़लाँ तारीख को जो है वो सऊदी अरेबिया का सफ़र करना है, और 1 से 2 दिन पहले आपको आगाह कर दिया जाता है कि आपका जो वीज़ा है वो ओके हो चुका है। आपको उसकी तस्वीर वगैरह भी सेंड की जा सकती है, और आपको बताया जाएगा कि आपने फ़लाँ जगह पर मौजूद होना है। यानी 2 जगह हैं ज़्यादातर तो, वैसे एक तो रसेल दौरा है, रसेल दौरा बुर्ज साहबा, और दूसरा रुई। तो यहाँ से ही जाती हैं, क्योंकि आजकल जो नया रोड बना है जो बरेमी की तरफ से, यानी इबरी की तरफ से जाता है, जो नया रोड सऊदी अरेबिया और ओमान के दरमियान बना है, तो इसी के ऊपर ही जाते हैं। और बात करें अगर टोटल जो मुसाफत है जो ओमान से स्टार्ट करके सऊदी अरेबिया में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले जो मक्का में पहुंचते हैं, तो मक्का पहुंचने तक जो टोटल जो टाइम लगता है वो 30 से 36 घंटे का टाइम है, यानी 36 आवर जो टाइम है वो लगता है। और इसके साथ ही सबसे पहला जो स्टे है, यानी आपको मक्का में 4 से 5 दिन का जो स्टे है वो मक्का में होता है, और इसके बाद आपको मदीना लेके जाया जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं मकाद की, तो मकाद जो है वो मक्का से 126-120 किलोमीटर पहले एक इलाका आता है तैफ का। तो तैफ के इलाके में आपको जो है वो मिकाद पर जाकर जो भी एहराम वगैरह है वो आपने बांधना है, और जो भी नवाफल वगैरह जो कुछ भी है वो आपने वहाँ पर करना है। और जैसे ही आप मक्का पहुँच जाते हैं तो आप उम्रा अदा करेंगे, और उम्रा अदा होने के बाद में अगर आपका दिल चाहे कि मैं दोबारा उम्रा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जी मस्जिद आयशा में, और मस्जिद आयशा में जाकर आपको दोबारा वही प्रोसेस सब करना पड़ेगा जो आपने तैफ के इलाके में पहुँचते वक्त मिकाद के ऊपर किया था। यानी जो भी मक्का के अंदर लोग मौजूद हैं, अगर वो उम्रा करना चाहते तो उनको मस्जिद आयशा में जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना जो है वो चेंज करना पड़ेगा, सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद में वहाँ पर नवाफिल अदा किए जाएंगे, और उसके बाद में आएंगे दोबारा मक्का में और उम्रा अदा करेंगे।
यहाँ پر بات کرتے ہیں جو ٹوٹل جو خرچہ آتا ہے اس کا، تو اب تک جو آج سے کچھ دن پہلے تک تھا، ہمارے اپنے روم کے 2 آدمی گئے تھے تو ان کا جو ٹوٹل خرچہ آیا تھا وہ 200 ریال جو ہے وہ ایجنسی والوں نے لیا تھا، اور ساتھ میں آپ 30 سے 40 ریال جو ہے وہ کھانے وغیرہ کا لے لیں، کیونکہ جو بھی یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ صرف جو پیسے لیتے ہیں وہ ٹکٹ کے یعنی ویزا لگوائی کے، اور آپ کو جو سفر ہے یہاں سے لے کر جائیں گے، وہاں سے زیارتیں وغیرہ یہ سب ہوں گی، اور ان میں ہوٹل بھی شامل ہوگا ساتھ میں، لیکن کھانا جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا۔ تو آج سے کچھ دن پہلے جو تک تو تھا وہ تھا 200 ریال، اور کل ہی ایک میسیج میرے پاس موصول ہوا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ 170 ریال سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی آپ لے لیں کہ 170 ریال سے لے کر 200 ریال کے اندر آپ جو ہے وہ عمرہ ادا کر سکیں گے، یعنی اس کے علاوہ جو 25 سے 30 ریال 40 ریال جو اضافی کھانے کے ساتھ میں آتے ہیں وہ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر سعودی عربیہ سے آپ دوستوں وغیرہ کے لیے کوئی بھی گفٹ وغیرہ کوئی بھی چیزیں خریدتے ہیں تو وہ جو خرچہ ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، یعنی 4 سے 5 دن جو ہے وہ مکہ میں سٹے ہوگا، اور 3 سے 4 دن یعنی 3 دن ہوگا یا 4 دن کچھ اس طرح کا پلان ہے ان کا، تو وہ مدینہ میں ہوگا، اور اس کے بعد میں مدینہ سے واپس آتے ہیں، تو یہ بھی 30 سے تقریباً جو 30 سے 36 گھنٹے کا وقت ہے ٹوٹل جو لگتا ہے واپس آنے کے لیے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہوں، مزید کوئی بھی ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پر کمنٹ کر کے۔ باقی آپ کوئی اچھا جو ٹورسٹ جو بھی پلان ہے، جو بھی اچھی ایجنسی ہے جو یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی رابطہ کریں، عمرے پر جائیں۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دوست بھی پہلے سعودی عربیہ میں موجود تھے لیکن وہ سعودی عربیہ سے بذریعہ جیل اپنی کنٹری میں واپس چلے گئے تھے، وہ چاہے پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، جو بھی ہیں، تو اگر ان کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، یعنی 10 سال سے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی ایک جو آئی تھی کہ وہ ویزا پر دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے آپ مزید معلومات ان سے حاصل کر سکیں گے۔ لیکن عمرہ کے لیے آپ کو جو بارڈر کے اوپر روکا جا سکتا ہے، آپ سے کچھ نہ کچھ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے سعودی عربیہ میں گئے تھے، آپ کس وجہ سے وہاں سے نکالے گئے، کیوں آپ نے سعودی عربیہ چھوڑا، تو اس کے حوالے سے آپ سے جیسے ہی آپ بارڈر پر پہنچیں گے، عمان سے جا رہے ہیں تو سعودی عربیہ والے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں سعودی عربیہ پہلے چھوڑا تھا، آپ نے کیوں چھوڑا تھا، تو کچھ تھوڑی بہت تفصیل جان کر آپ کو اگر زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تو آپ بآسانی عمرہ ادا کر سکیں گے، لیکن کوئی بہت بڑا کیس ہے تو اس صورت میں آپ کو سعودی عربیہ کی انٹری نہیں دے سکیں گے۔ لیکن ہمارے جو 2 دوست عمرہ ادا کر کے آئے ہیں وہ لوگ پہلے آج سے 12 سے 13 سال پہلے سعودی عربیہ میں موجود تھے اور جیل کے ذریعے وہ اپنی کنٹری میں پہنچے تھے، لیکن ان سے تھوڑے بہت جو سوالات تھے وہ کیے گئے اور اس کے بعد میں ان کو جانے دیا۔ تو باقی مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل عمان نیوز ٹوڈے کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔